So second unit होची aims and objectives of teaching mathematics जोटा कि हमारे unit 2। तो से कही the teaching of every subject aims at achieving certain aims and objectives। से कही को भी subject को हमें जिते पढ़ुचंती तार aim माने कौन पे पढ़ुचंती कारण हमको किसी certain aim कि आम जो objective अच्छी ताको achieve करिया पे आम से सब्जेक्ट को पढ़ुचंती आ से सब्जेक्ट पढ़ेबार एम होची आमर एम आ ऑब्जेक्टिव को अचीव करबा। Aims and objectives are the guiding stars that provide a right direction to the teachers and the student। तो सी कहूची कि एम्स और ऑब्जेक्टिव जो रहले से माने सेटा कौन करंती ना जो हमर टीचर अछंती कि स्टूडेंट अछंती तांको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि तांको लाइफ रे आगो कौन एम्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करिवार अछि तांको लाइफ रे कौन एम्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करिवार अछि सेटा कौन करे ना सब्जेक्ट रो एम एंड ऑब्जेक्टिव जहा अछि ताको गाइड करथाय जैसे माने केमती लाइफ रो एम और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पारे। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स तो देखिए the word aim refers to goal target and border purposes। देखो जी कि एम टे रेफर करे गोल टारगेट्स हम लाइफ रे जहाँ भी गोल अच्छी टारगेट अच्छी हमें आगो कौन हेबा को चाहूचंती कौन करबा को चाहूचंती सेइथि पई एटा गोटे भास्ट पर्पस आम लाइफ रो। एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अंडर रे कि छोटे पॉइंट्स देजी कि यूटिलिटेरियन एम माने यूटिलिटेरियन एम माने जोटा कि हमें यूटिलाइज कर परिबा ता अंडर रे जो स्टेप्स अछि हम ताकि यूटिलाइज कर परिबा प्रॉपर एक्टिविटी बा एप्लीकेशन कर परिबा रादर देन थियरी एगुड़ा तबे डिसिप्लिनरी एम जोगुड़ा कि आम लाइफ रे डिसिप्लिन टाको मेंटेन कर परिबो। देन आछे सोशल एम सोशल सहित लिंक करिवो आर्टिस्टिक एम एस्थेटिकल एंड रिक्रिएशनल एम इंटेलेक्चुअल एम मोरल एम कल्चरल एम। तो एगुड़ा को कोन ना ए सब डिसिप्लिन सोशल हो कि मोरल हो इंटेलेक्चुअल हो कल्चरल हो ए सब एम को अचीव करबा को ए मैथमेटिक्स पढ़ा जाए बट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स रो एम होची ए सब एम गुड़ा को अचीव करबा। देन आछी एम एंड ऑब्जेक्टिव भीतर कोन डिफरेंस अछि तो फर्स्ट दे जे एम्स रे एम आर द डायरेक्शन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और सेमते ऑब्जेक्टिव रे कोन दे ऑब्जेक्टिव आर द एंड व्यू ऑफ पॉसिबल अचीवमेंट। तो एम टा होची कोन ना गोटे भास्ट थिंग बा गोटे लास्ट थिंग गोटे एंडलेस गोटे व्यापक जिनस होची एम माने गोटे क्वालिटेटिव भी कहि परिबा किंतु ऑब्जेक्टिव टा कोन गोटे स्पेसिफिक टाइम पाई बा स्पेसिफिक एबिलिटी पाई जर एंड व्यू बा तमोर एबिलिटी को नेकी बा तम स्पेसिफिक एम को नेकी जो तमे तमर जहाँ पॉइंट ऑफ व्यू अछि तमे जहाँ अचीव करि परिबो जहाँ पॉसिबल तम पे अचीव करि परिबो सेटा होची ऑब्जेक्टिव बट एम टा स्पेसिफिक नो एम टा होची गोटे कोन माने लार्ज भास्ट जिंस तो सेट पॉइंट देछि लॉन्ग टर्म गोल बा एंडलेस जोटा कि हम कहली एम टा होची लॉन्ग टर्म गोल बा आ ऑब्जेक्टिव टा होची शॉर्ट टर्म गोल। एम होची एम आर जनरल इन देयर नेचर तो एम टा होची जनरल नॉर्मल समस्त पई सेम एमती किछि एम अछि जोटा समस्त अचीव करबा को चाहते आ ऑब्जेक्टिव होची ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक जोटा कि हम कहले ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी और गोल ऑफ लाइफ। देन अच्छे एम आर कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट तो एम टा जेहेतु जनरल तो सब सब्जेक्ट पई समान बा कॉमन बट ऑब्जेक्टिव टा कोन ना डिफरेंट सब्जेक्ट पई डिफरेंट कारण डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़िबार उद्देश्य अलगा तांकर डिफरेंट सब्जेक्ट रो कांसेप्ट अलगा कंटेंट अलगा तो सेथ पई
एम टा होची कम सब सब्जेक्ट पे, बट ऑब्जेक्टिव टा होची डिफरेंट। एम होची they are related to the whole education system and whole curriculum। एम टा होची पूरा एजुकेशन जेहेतु सब सब्जेक्ट पे कॉमन रोची, तो whole education सहित आ whole curriculum सहित related। but objective they are related to portion of syllabus for daily teaching। तो ऑब्जेक्टिव रहुची किछि पोर्शन पई बा स्पेसिफिक सब्जेक्ट पई अलगा तार थिबो, मैथमेटिक्स पई अलगा करिकुलम रहुची, फिजिकल पई फिजिकल साइंस पई अलगा करिकुलम रहुची, बा सोशल साइंस पई अलगा करिकुलम रहुची। तो ऑब्जेक्टिव गुडा को डिफरेंट फील्ड बा पोर्शन को नेकी अलगा अलगा रहइबो। तो एम्स आर फॉर्मल, objectives are functional। Achievement of aim require very long period of time। जेहेतु एम टा होची endless, आम थ्रू आउट द लाइफ चली आमर एम को अचीव करवा लाइफ रे, तो सेटा होची बहुत माने लॉन्ग टाइम रिक्वायर करे एम टा को अचीव करे। बट ऑब्जेक्टिव्स आर इमीडिएटली अटेनेबल। ऑब्जेक्टिव टा कौन ना हमें इजीली और कम टाइम भीतर ताको आकार करते। It is joint responsible for all teachers, headmaster, textbook writer to achieve an aim। जेहेतु एम टा होची कॉमन समस्तक पई सब सब्जेक्ट पई बा जेहेतु सेटा होची जनरल और कॉमन, तो सेटा होची गोटे जॉइंट रेस्पॉन्सिबल कि हमें एई एम टा को अचीव करवा। कि जेमति कि तमे एग्जाम रे भलो मार्क रखियो को चाहछ, सेटा तमर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तम टीचर कर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तमे भले रिजल्ट कले स्कूल एकेडमिक ग्रोथ हबो, सेति हेडमास्टर को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रोची। बट सब्जेक्ट टा होची गोटे सोल टीचर पे, कारण स्पेसिफिक सब्जेक्ट गोटे जदि सब्जेक्ट को आमे स्पेसिफाई करछंती, तो सेई सब्जेक्ट रो टीचर सेई सब्जेक्ट पे रेस्पॉन्सिबल नियंती। जेमति कि तमे देखिथिबो बेले बेले मैथ रे भलो करथबे तो साइंस टीचर कहबे कि मैथ रे पिला माने केते भलो करछंती, बा हेडमास्टर डाके कोनते कि मैथ रे पिला माने भलो करछंती, फिजिक्स रे काहे खराब करछंती। तो सेटा सोल टीचर को ऊपर रेस्पॉन्सिबल बा पिला ऊपर रेस्पॉन्सिबल। मो फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स, मो फिजिक्स रे बेटर करछि, मते केमिस्ट्री बुझी आसे, मो केमिस्ट्री रे खराब करछि। तो मते लाइफ रे भाबर अछि कि मो मैथ को लेके आगू बढ़ी कि सोशल साइंस को लेके आगू बढ़ी, सेटा मोर ऑब्जेक्टिव। देन आसे values of teaching mathematics at secondary level। तो ता अंडर रे किछटा पॉइंट रही छै, कोन रही छै ना, फर्स्ट अछि यूटिलिटेरियन वैल्यू। तो ता सेथरे कोन दै छै ना, everyone of us uses some mathematics directly or indirectly in every form of our life। ମୁଁ ସେଟା କାଲି ବି କହିଥିଲି कि डे टू डे लाइफ रे मैथमेटिक्स डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो समस्तक लाइफ रे कोठी ना कोठी यूज होता है। The need of mathematics is felt right from the early morning by everyone of us। तो आमे सकाळु उठिला मात्रा ही आमे फील करंती जे मैथमेटिक्स यूज होची लाइफ रे। It is ingrained in nature, it is necessary in counting, measuring, weighing etc in all aspect of environment। जेहेतु मैथमेटिक्स टा डे टू डे लाइफ रे यूज होची, समस्तंकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होची। तो सेटा देछि कि कोथरे यूज होची ना, मोस्ट नेसेसरी को जिनस रे जेतोळे हमें काउंट करछंती, मेजर करछंती, वेट करछंती, ए सब एस्पेक्ट रे हम एनवायरनमेंट रे बहुत मात्रा रे यूज करे, एटा नेसेसरी। देन आसे कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू को Ogben says that mathematics is the mirror of civilization। तो Ogben कौन कहले ना, civilization रो mirror होची mathematics। काले हमें पढ़िथिले कि mathematics civilization रो फर्स्ट रो अछि, आ mathematics से civilization build करछि। तो से कौन कहले ना, mathematics is the mirror of civilization। Mathematics is also a basis for all fine arts like music, dance, poetry, drawing etc। तो मैथमेटिक्स टा आर्ट
जहाँ जहाँ भी आर्ट अच्छे म्यूजिक हो डांस हो पोएट्री हो ड्राइंग हो तापाई सेटा गोटे बेसिस हिसाब रे यूज हुए बा मूल दुआ हिसाब रे यूज हुए the summary of a picture the rhythm of music are nothing but mathematics से कौन कि गोटे पिक्चर समराइजिंग कर कि म्यूजिक रो रिदम हो से सब गुड़ा कौन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स रो ओरिजिनेट और डिस्क्राइब बाय मैथमेटिक्स then आसी disciplinary value mathematics helps the mind to be disciplined the mathematics mind को discipline हेबा को हेल्प करे कारण मैथमेटिक्स आम माइंड को ट्रेन करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुए मैथमेटिक्स हेल्प रे so that is with systematic and orderly thinking reasoning logic etc तो केमिति सेटा हुए ना सिस्टमेटिक ऑर्डरली थिंक जेतबेले हमें मैथ करूछंती जेतो काले हमें बुझिछंती कि मैथमेटिक्स हमें जेतबेले करछंती हमको प्रॉपर वे रे प्रॉपर स्टेप फॉलो करी करबा को पड़ुची जोथि जेमति कि तार प्रिसिजन और एक्यूरेसी मेंटेन हे परिबो सेइथमे हमको सिस्टमेटिक और ऑर्डरली भाबिबाको पड़िबो ना कोन हबो स्टेप केमति बाहरिबा आंसर ए सब तो ए सब जिनस रीजनिंग लॉजिक से सेम तो ए सब करबा द्वारा आम माइंड को हेता ना डिसिप्लिन हेता मैथमेटिक्स लर्निंग आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग सो गुड virtue virtues and habits like concentration hard working punctuality regularity cleanliness neatness तो से कौच कि मैथमेटिक्स जेतेबेले आमे डेली पढ़ुछंती आम भितर कौन होची ना बहुत सारा गुड वर्च्यूज डेवलप होची काम आम हैबिट जहाँ रोची आगु जहाँ थिला से सब कौन होची ना हैबिट्स गुड़ाक भी कौन अपडेट होची जेमति कि कंसंट्रेशन हो आगुर कंसंट्रेशन कम थिला जेतेबेले मैथमेटिक्स करूछ जेहेतु तुमको ऑर्डरली और सिस्टमैटिक वे रे भाबिबा को पडुची तम कंसंट्रेशन बढ़ुची तमे हार्ड वर्किंग करबा को आज मैथमेटिक्स भलो होची माने आहुरी करबा को इच्छा हबो हार्ड वर्किंग हे परिबो टाइम मैनेजमेंट कर परिबो रेगुलारिटी तम भितर आसीबो क्लीनलीनेस और नीट और क्लीन भाबरे तमे आंसर भी बाहर कर परिबो देन आसी इंटेलेक्चुअल वैल्यू the learning of mathematics requires all the intellectual powers like observation, concentration, memorization, imagination, thinking, reasoning, invention, originality, creativity, etc. तो से कुछ कि मैथमेटिक्स लर्न करने पे कौन कौन दरकार बा मैथ रे तमे प्रवीण हबा पे कौन कौन दरकार ना इंटेलेक्चुअल पावर कौन कौन आछि माने हम बुद्धि बा हम ब्रेन डेवलप जेतो होची हमर को एबिलिटी गुडा को डेवलप होची ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेशन मेमोराइजेशन हमें भल से ऑब्जर्व कर परछन जिनसटा हम बुझी परछंती ये बोली कंसंट्रेशन पावर हमर बढ़ुची मेमोराइजेशन बढ़ुची हम जल्दी जिनसटा को मन रख परछंती इमेजिनेशन भी बहुत इंपोर्टेंट ଯେତେବେଳେ ବୁଝା ହଉଛି କି ସ୍ପେରିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ହଉ କୋଅର୍ଡିନେଟ ସିଷ୍ଟମ ହଉ ତ ମୁଁ ତ ସବୁ ଦେଖା ଯାଉନି ନା କି ଆଗରୁ ଯେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇମାଜିନେସନ କରିବାକୁ ପଡେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ଏଇଆ ହେଇଥିବ ଏଇଠୁ ଏତିକି ନିଆଗଲା ଯାହାବି ମାନେ ଯାହାବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତାର ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେଗୁଡା ସବୁ थिंक କରିବାକୁ पड़े कि पैकिंग सिस्टम जेतेबेले गोटे सॉलिड रे हुए केमती हुए पैकिंग सिस्टम केते वॉइड रोची ए सब माने थिंक କରିବାକୁ पड़े इमेजिनेशन କରିବାକୁ पड़े थिंकिंग रीजनिंग इन्वेंशन ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी ए सब कौन होची ना हम भितर डेवलप होची देन आसी इंटरनेशनल वैल्यू रे मैथमेटिक्स प्लेज a significant role in developing international understanding among the countries of world. तो से कुछ कि डिफरेंट कंट्री भितर भी माने गोटे इंटरनेशनल माने
इंटरनेशनल लेवल रे अंतर्जातिक स्तर रे गोटे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने कंट्री कंट्री भितर मैथमेटिक्स कौन ना गोटे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करुचे गोटे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करुचे The contribution of mathematics answer research formulas of new principle and theories were manually exchanged. तो आज ए कंट्री रे जने मैथमेटिशियन किसी रिसर्च करले किसी माने फॉर्मूला पाइले से वर्ल्ड वाइड लेवल रे सेटा को शेयर करछन्ते ना जेमते अलगा देशर पिला माने भी से नॉलेज को अक्वायर कर परिबे तो या द्वारा कोन होची ना कंट्री कंट्री भितरे गोटे भलो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पारुची There's a social value. Mathematics is a subject of great social importance. तो social importance भितर mathematics गोटे important subject हिसाब रे माने गोटे कौन prominent subject हिसाब रे use है. It helps in the proper organization and maintenance of our social structure. तो गोटे सोसाइटी रो प्रॉपर सोसाइटी टा केमती प्रॉपर ऑर्गेनाइज हे परिबो तार मेंटेनेंस हे परिबो सेत पे मैथमेटिक्स बहुत हेल्प करथे द स्मूथ एंड ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन इज एंसर्ड बाय मैथमेटिक्स तो कौन होची ना सोशल इंस्टीट्यूशन गुडा करे केमती स्मूथली ऑर्डरली माने भलो रे फंक्शनिंग हे परिबो सेटा पे मैथमेटिक्स एंश्योर करूची तापर आर्टिस्टिक वैल्यू कौन रोची मैथमेटिक्स हैज ग्रेट आर्टिस्टिक वैल्यू if we really love the subject and observe the nature of subject तो से कोची कि जेहेतु मैथमेटिक्स रो आर्टिस्टिक वैल्यू मैथमेटिक्स रो बहुत ग्रेट भल आर्टिस्टिक वैल्यू रोची तो जदि आमे सब्जेक्ट को अधिक रो अधिक भल पाइबा दबा बा ऑब्जर्व करबा सब्जेक्ट रो नेचर कोन देन they can find all beauty pleasure art etc तो जो माने सब्जेक्ट को अधिक रो अधिक भल पाइबा देबे ताको ऑब्जर्व कर परिबे ठीक से माने कोन करबे ना ई सब्जेक्ट रो एक्चुअल ब्यूटी प्लेजर सेटा को से माने गेन कर परिबे in all fine arts the use of mathematics is must को भी फाइन आर्ट हो मैथमेटिक्स रो यूज होची मस्टली यूज होची माने श्योरली कंपल्सरी यूज होची then अच्छी टीचिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स रो जो ब्रांच अछि अरिथमेटिक स्टैटिस्टिक्स ज्योमेट्री मेंसुरेशन अलजेब्रा बहुत सारा हाँ हाँ कुह तो नंबर पॉइंट टिके आउ थरे बुझे देबे कौन कौनटा गोटा जोटा एटा आर्टिस्टिक वैल्यू आगे देख मैथमेटिक्स केमती आर्टिस्टिक वैल्यू हिसाब रे यूज कराछि तमे देखिबो किछि किछि आर्टिस्ट आंती जो माने गोटे आर्ट को बनेबा पे फर्स्ट ग्राफ रो यूज करंती जेमती कि माने प्रॉपर शेप पाई परिबे कि सपोज हमर कोन करा होछि ना मैप बना होछि मैप टे त एक्यूरेट केमती बना होछि जेतबेले हम मैथमेटिक्स रो हेल्प नउछंती माने ग्राफ रो हेल्प नउछंती साइन कॉस रो हेल्प नउछंती ट्रिगोनोमेट्री रो हेल्प नउछंती स्लोप बाहर करछंती तापरे जाई कि गोटे मैप टे प्रॉपर हे परुची से भितरे लिखा हिताय ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एतिक डिस्टेंस हजारे मीटर की एमती किछि लिखा हिताय ना तो मैथमेटिक्स से वेज रे आर्टिस्टिक माने आर्टिस्ट मानको पई भी सेटा यूज हो तो से कहला कि मैथमेटिक्स हैज ग्रेट आर्टिस्टिक वैल्यू तो मैथमेटिक्स रो आर्टिस्टिक वैल्यू होची ग्रेट माने बहुत अधिक अछि तो जदि आमे सब्जेक्ट को रियली भल पाइबा माने तमे जदि तमरो जदि मैथमेटिक्स होउनी ठीक अछि तमे ट्राई करो तमे करो ताको आज ये पढ़ाइलो सारे जी नंबर सिस्टम पढ़ेले कि मैडम आज अलजेब्रा पढ़ेले ठीक अच्छे तुम जो बुझी न पार्छ भी चलो बट तुम प्रैक्टिस कर सार कौन पढ़ेले स्टेप्स फॉलो कर एमती पढ़ेवा द्वारा कौन हम ना
ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବ ତାପରେ ତମକୁ ଲାଗିବ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ପରେ ହଁ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ମୋର ହଉଛି ମତେ ଆସୁଛି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଟାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆମେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ଆମର ଭଲ ହଉଛି ତ ଭଲ କେମିତି ହବ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଥ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ତମର ମ୍ୟାଥ ଭଲ ହବ ତମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଟାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଟାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବ ଆଉ ତମକୁ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ଭଲସେ ଆସିବ ତାପରେ ତମେ ଅବଜର୍ଭ ବି କରିପାରିବ ଯେ ହଉଛି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବାର ଅଛି କଣ ଗିଭେନ କଣ ଅଛି ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ କଣ ଦରକାର ତାପରେ କଣ ହବ ନା ତମେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟଟାର ବିୟୁଟି ଆଉ ପ୍ଲେଜର ମାନେ ରିଅଲ ମାତ୍ରାରେ ପାଇପାରିବ। ବିୟୁଟି ଆଉ ପ୍ଲେଜର ପାଇବ ମାନେ କଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟା ସୁନ୍ଦର ମାନେ କଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଭଳିଆ ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି ନା। ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏଇଆ କି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ପ୍ଲିଜର ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ତମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାରେ ଇନଭଲଭ ହେଇପାରିବ ଖାଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନୁହଁ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ହଉ ତମକୁ ଯୋଉ ବି ସବଜେକ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ବି ହଉ କି ତମକୁ କିଛି ଆର୍ଟ ପସନ୍ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପସନ୍ଦ ସିଙ୍ଗିଂ ପସନ୍ଦ କିଛି ବି ହଉ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ କରିବାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ସେମିତି ଯଦି ତମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦବ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ତାହେଲେ କଣ ନା ତମେ ତାର ବିୟୁଟି ଆଉ ପ୍ଲେଜର ପାଇପାରିବ ମାନେ ତମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଆ ହିଁ ବାସ୍ ବୁଝିହେଲା। ମ୍ୟାମ୍ କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି କି ହଗପିନ୍ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ଥିଲେ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଜ ଦ ମିରର ଅଫ ସିଭିଲାଇଜେସନ ତ ମାନେ ସେ କହୁଛି କି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସିଭିଲାଇଜେସନର ଟ୍ରୁଥକୁ ପାଇପାରିବା କେମିତି ନା କାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ଫାଷ୍ଟରୁ ଅଛି ଆଉ ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ବିଲ୍ଡ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ତ ଆମର ଯାହା ବି କଲଚର ଆସୁଛି ଯାହା ବି ଆମ ଲାଇଫରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଯାହା ରୁଲସ ରେଗୁଲେସନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। So mathematics is also a basis for all fine arts like music, dance, poetry, drawing. ତ ସେ କହୁଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସ ରହିଲା ଯୋଉ ଆମର ଯାହାବି କଳା ଅଛି ତାର ବେସିସ୍ ହଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ବେସିସ୍ ମାନେ ଯେମିତି କି ତାର ମୂଳଦୁଆ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ବେସିସ୍ ମାନେ କଣ ମୂଳଦୁଆ ଆଉ ମୂଳଦୁଆ କଣ ଯୋଉଠୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତ ମ୍ୟୁଜିକ ହଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ପୋଏଟ୍ରି ହଉ ଡ୍ରଇଂ ହଉ ଯାହା ବି ଆର୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବାର ମିନିଂ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲି ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ବା ଡ୍ରଇଂ ସହିତ କେମିତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏଟେଡ ଅଛି ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ତାର ବି କିଛି ତାଳ ଅଛି କିଛି ମାନେ କଣ କିଛି ରେଞ୍ଜ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ରେଞ୍ଜ ଅଛି କିଛି ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି ହଲ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଆଉ ପୋଏଟ୍ରି ଯେମିତି ଅର୍ଡର ଅଛି ପୋଏଟ୍ରି ବି ଅଛି ଲାଇକ ଓଡିଆରେ ଜାଣିଥିବ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦ କି ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦ ଟେନ୍ଥରେ ବି ଥିଲା କଣ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଚୋଖି ଛାନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାର ସଟନ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ତ ସେଇଗୁଡାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ସେଇଭଳିଆ ୱେରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଲେଖିପାରିବାନି ନା ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଗୁଡାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଆଉ ଦ ସିମେଟ୍ରି ଅଫ ପିକ୍ଚର ଓବିୟସଲି ପିକ୍ଚରର ସିମେଟ୍ରି ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ ରହିବ ଇଜିପ୍ଟର ଯୋଉ ପିରାମିଡ ଗୁଡାକ ଅଛି ଏତେ ସିମେଟ୍ରି କେମିତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ୟୁଜ ହେଇଛି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ୟୁଜ ହେଇଛି ତାପରେ ଯାଇକି ବନାହେଇଛି ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲେଭେଲର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇସବୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଅଛି ନା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ତ କେହି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ବନା ହେଇଛି ବଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜମ୍ପସନ ନେଇପାରିବା କି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ୟୁଜ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ସେଟାକୁ ଛାଡିଦବା ବାକି ଯାହା ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ସିମେଟ୍ରି
आसूची जिनस आम मार्केट रू किणिके भी आनुछंती बहुत सारा जिनस तार सिमेट्री रोज केमिति रोज मैथमेटिक्स यूज हो। तो एई वे रे मैथमेटिक्स टा कल्चरल वैल्यू सहित एसोसिएटेड बोली कहूची आ कहूची कि the symmetry of picture the rhythm of music are nothing but mathematics। तो एमती से कहूची कि पिक्चर रो जो सिमेट्री रहिला बा म्यूजिक रो रिदम रहिला सेगुडा को मैथमेटिक्स छडा और किछि भी न बुझियला आउ किछि रहिछि आउ को स्टेप यस मैम बुझेला। ताले प्रोसीड करबा। यस मैम। ओके तो से देजी तापर हम नेक्स्ट पढ़िबा टीचिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो टीचिंग रो डिफरेंट मैथमेटिक्स रो जो डिफरेंट ब्रांच रहुची सेगुड़ाकर टीचिंग उपरे किसी डिस्कशन अच्छे जमती कि आरिथमेटिक रोची कि स्टैटिस्टिक्स रोची डिफरेंट डिफरेंट अलजेब्रा रोची जियोमेट्री रोची जहाँ भी रोची। तो फर्स्ट से कहछि कि टीचिंग ऑफ अरिथमेटिक। तो फर्स्ट स्टेप देखिए अरिथमेटिक काले हमें पढ़ते कि अरिथमेटिक इज क्वीन ऑफ ऑल मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट देखिए अरिथमेटिक। Arithmetic came into existence out of the felt need for counting by mankind। So arithmetic एमती existence को आसिला arithmetic एमती बाहरिला ना जेतेबेले लोक मानक काउंटिंग रे किछि दरकार हैला जेमति कि 1 2 3 तो ठीक छै सीरियल अछि जेतेबेले किछि स्पेसिफिक ता भितरे गैप डिफरेंस रही रही सेटा को कंटिन्यू होछि पीरियड ताकू केमती कैलकुलेट करबा। कारण जदि हम पाखे बहुत सारा नंबर थी अनकाउंटेबल नंबर थी कि अनकाउंटेबल ना ठीक अच्छे काउंटेबल थी बट लार्ज नंबर ऑफ नंबर थी तो से क्विकली केमती से सम टा को सॉल्व कर परिबा बहुत कम रु कम टाइम यूज करके आमे तार आंसर केमती पाई परिबा। तो तापरे अरिथमेटिक कहला ना एक्जिस्टेंस को आसिला। तो अरिथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ नंबर एंड आर्ट ऑफ कंप्यूटेशन। तो देखो जी अरिथमेटिक्स होची साइंस ऑफ नंबर। तो नंबर को लेके जो साइंस बाहरला नंबर को लेके जो ऑब्जर्वेशन हैला रिसर्च हैला सेथिर अरिथमेटिक बाहरला। तो अरिथमेटिक्स इज साइंस ऑफ नंबर और आर्ट ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मींस कंप्यूटिंग करिया माने जेतबेले ଆମେ कैलकुलेशन करचंती किछि इनपुट करचंती किछि आउटपुट करचंती माने गोटे कौन गोटे कैलकुलेशन कला बेले में जदि किछि फार्मूला यूज करचंती सेथरे हम किछि यूज करचंती ना बेसिक फार्मूला रहला तार बेसिस टा रहला सपोज x - y/2 तो हम कौन से कंप्यूट करबा माने पुट कौन करबा सेटा तो माने आर्ट ऑफ कंप्यूटिंग माने तम पाखरे से कलाटा केते मात्रा रे अछि तमे को वे रे पुट कर परछ सेटा ताहले जे कि तम आंसर ठीक बाहर परबा ना। then arithmetic is considered as the real life of mathematics। तो arithmetic को कौन कहला ना मैथमेटिक्स रो लाइफ बोली कहला तो मैथमेटिक्स रो क्वीन हो जी arithmetic। एम ऑफ टीचिंग arithmetic। तो arithmetic पढ़ेबार एम टा कोन टू develop in pupils the mathematical type of thought to understand definition statement theorems and to arrive at the correct conclusion। तो से कहछि कि पिला मान को केमती डेवलपमेंट हे परियो कोउथिरे ना तांको जो चिंता धाराटा अछि सेटा मैथमेटिक्स टाइप रो हे जिवो माने से जहाँ भी पढुचंती ताको बुझिबे मैथमेटिक्स वे माने जहाँ भी डेफिनेशन पढुचंती स्टेटमेंट रोची थियोरम्स रोची आ जहाँ भी प्रूव करचंती केमिति सेटा मैथमेटिकल वे रे करिवे सेई आर्टटा से कलाटा पिला मान को भीतर केमिति डेवलप हे परिबो एंड टू अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन आउ केमिति से करेक्ट कंक्लूजन पाई परिबे बा आंसर पूरा परफेक्ट पाई परिबे एक्यूरेसी मेंटेन हे परिबो सेटा ही अरिथमेटिक रो मूल लक्ष्य। then is to develop the child's interest in numerical and quantitative side of the world around him।
ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ସାଇଡରେ, ମାନେ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ନା, ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ନମ୍ବର କାଲକୁଲେସନ, ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ନହବ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ କି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବୁ ସର୍ଟନ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଭିତରେ ହଉ କି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ରହୁଛି ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ। ତ ସେଇଟା ବି ଆରିଥମେଟିକର ଗୋଟେ ଏମ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି to develop speed and accuracy in simple calculation related to fundamental operation। तो जहाँ भी fundamental operation रहुଛି, first fundamental operation फास्ट मूलରୁ कौन ଶିଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ଆଡିସନ, ସବଟ୍ରାକ୍ସନ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ, ଡିଭିଜନ, ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ। ତ ତାକୁ କେମିତି ସିମ୍ପଲ ୱେରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ପିଡ ବି ବଢିବ ଆଉ ଆକ୍ୟୁରେସି ବି ମେଣ୍ଟେନ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଛି ଟୁ ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଲର୍ନିଂ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ। ଓବିୟସଲି ଯଦି ଉପର ଯୋଉ ଗଲା ଉପର ତିନିଟା ହଁ ଉପରେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗଲା ସେଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆଚିଭ୍ ହେଇପାରିବ ଆରିଥମେଟିକ ର ଏମ୍ ଯାହା ରହୁଛି ଉପର ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଓବିୟସଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ କି ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବୁ ବୋଲି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟୁ ଡେଭଲପ ଆୱାରନେସ୍ ଅବାଉଟ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ arithmetical application in real life। ତ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଯୋଉଟା ଆରିଥମେଟିକ ୟୁଜ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତା ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ ବଢିବ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଠି ୟୁଜ ହଉଛି, କେମିତି ୟୁଜ କରାହବ, ରିଅଲ ଲାଇଫରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାହବ, କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାହବ, ସେଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଟୁ ଲେ ପ୍ରପର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫର ହାୟର ଲର୍ନିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଯଦି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ଆଜ ଏ କ୍ୟାରିୟର ଚୁଜ କରିକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇକି ପଢୁଛନ୍ତି ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଲଗା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆରିଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରିଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ଆଜ ଏ କ୍ୟାରିୟର ବା ଆଜ ଦେୟାର ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ଚୁଜ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇପାରିଥାଏ ଆରିଥମେଟିକ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ହାୟରିଂରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଛି ଟିଚିଂ ଅଫ ଆଲଜେବ୍ରା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ହେଲା ଆରିଥମେଟିକ, ଏବେ ଅଛି ଆଲଜେବ୍ରା। ଆଲଜେବ୍ରାରେ କଣ କହିଛି, ଆଲଜେବ୍ରା ଇଜ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆରିଥମେଟିକ। ଆରିଥମେଟିକ କୁ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିକି ଆଲଜେବ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସୋ ଆଲଜେବ୍ରାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ arithmetic generalized form हिसाब। The difficult and unsolved problems of arithmetic could be easily solved when they are converted into algebraic expression। तो से कहे कि arithmetic रो जो माने क्वेश्चन गुड़ा रोज बा प्रॉब्लम रोजी ताको जदि आमे algebraic expression रे कन्वर्ट करते तो आमे इजीली सॉल्व कर पाइबा। जेमति कि हमको गोटे क्वेश्चन देइथे कि एति भितर डिफरेंस एति रोजी बड़ नंबर, फर्स्ट नंबर टा सेकंड नंबर ठु एति साना बड़, तो आमे ताको इक्वेशन हिसाब रे लिखिके x plus y equal to this much, x minus y equal to this much लिखिके दिटा इक्वेशन पाई गले, ताको सॉल्व कर देले x equal to एति आंसर आसिला, y equal to एति आंसर आसिला। तो से जो रहिला हमर अरिथमेटिक रो क्वेश्चन टा जोटा कि हमको जଣା नथिला तार रिजल्ट कौन हम कि आम जो आलजेब्रिक एक्सप्रेशन रे ताको कन्वर्ट कर देले तापर हमें इजीली आंसर पाई पाले, सेया ही लिखा है। देन आसे एम ऑफ टीचिंग अलजेब्रा। तो अलजेब्रा पढ़ाइबार एम टा कौन, टू हेल्प इन सॉल्विंग द डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक रो एभले जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहउची ताको इजीली सॉल्व करिवारे अलजेब्रा हेल्प करते। देन आसे to provide clarity, accuracy, to express the mathematical thoughts through the language of symbolism। तो सिंबल को यूज करके कौन ना मैथमेटिकल थॉट जहाँ रोची माने से जो क्वेश्चन टा हमर देशी तार आंसर जहाँ भी पाओ रिजल्ट रो क्लारिटी और एक्यूरेसी मेंटेन रहे, माने से आंसर टा ठीक बाहरिबो ए वे रे कले स्टेप रे कले अलजेब्रा को यूज करके।
Then आसुची टू इम्प्लीमेंट एनालिटिकल प्रोसेस. अच्छा एनालिटिकल प्रोसेस रोचे जोड़ा को मैं एनालिसिस करी क्वेश्चन की बा ଯେତେବେଳେ ଆଲଜେବ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କିଛି କୋଉ କୋଉ ମେଥଡ୍ସ ଥାଏ ନା ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରିକଲ୍ କରିପାରୁନି ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଆନାଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସ. To develop confidence in the pupils by providing verification of result after solving. ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଭେରିଫାଇ ବି କରିପାରିବା. ଯେମିତି କି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ପୁଟ୍ କଲେ x ଆଉ y କୁ ନେଇକି ଆମର ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ବାହାରିଲା. x ବାହାରିଗଲା y ବାହାରିଗଲା. ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ x and y ର ଦିଟାଙ୍କ ଇକ୍ୱେସନ ରେ ପୁଟ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଦିଟାଙ୍କ ଇକ୍ୱେସନ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହଉଛି ନା ନାହିଁ. ତ ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେଟା ନା ଭେରିଫାଇ ହେଇଗଲା ରିଜଲ୍ଟ ଟା କି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ହଉଛି ଏଇ ଦିଟା ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଆମର ବାହାରିଛି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରପର ଆନ୍ସର ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କନସିଡର କରିପାରିବା. ତ ଭେରିଫାଇ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆନ୍ସର ଟା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କଣ ହବ ଆମ ଭିତରେ ପିପିଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ କି ନା ମୁଁ ଠିକ ବାହାର କରିଛି ଆନ୍ସର ମୋର ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ. ଦେନ୍ ଆସୁଛି to develop in the ability to generalize the experience and apply them in solving problems. ତ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଯାହା ବି କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କଲେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପାଇଲେ ତ ସେଟାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆବିଲିଟିଟା ଆମର ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ତାକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିବାର ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ପଢିଲି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲି ମତେ ସେଇଟା ଆସିଗଲା ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଏମିତି ହିଁ ହବ. ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆବିଲିଟି ବି ଡେଭଲପ ହବ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଏମିତି ସଲ୍ଭ ହବ ବୋଲି ଆଉ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ରେ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା. ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମାନେ କଣ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଣ୍ଡରରେ ତମକୁ ଯାହା ବି ପଢା ହେଲା ଆଜି ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ପଢା ହେଲା ଏଇ ୱେରେ ବାହାରିଲା ରୁଟ୍ସ କି ମାନେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ଇକ୍ୱେସନ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ବେସିସରେ ଦିଟା ବାହାରିଲା ତ ତମେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ଏମିତି ବାହାରୁଛି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲ ତମର ଠିକ ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା ଭେରିଫାଇ ବି କରିଦେଲ ତ ଏବେ ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲ ତ ତମର ସେଇଟା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆହବ କି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ ତମେ ସେଇଟା ଇଜିଲି କରିପାରିବ. Then actually to develop in pupils to solve the real life problems with speed and accuracy. ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ପ୍ରୋସିଜର ଟା ଜାଣିଗଲେ ଆମ ଅବଜରଭେସନ ଇନକ୍ରିଜ କଲା ମାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା ତାପରେ କଣ ନା ରିଅଲ ଲାଇଫ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ କେମିତି ସ୍ପିଡଲି ଆଉ ୱିଥ ଆକ୍ୟୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ମାନେ ଆକ୍ୟୁରେଟ ରିଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ୱିଥ ସ୍ପିଡ ସେଇଟା କଣ ହବ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଆବିଲିଟି ଟା ଡେଭଲପ ହବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ. Then third ଆସୁଛି teaching of geometry. Geometry is the study of space and the properties different object in space. The geometry तो ओडियाରେ geo and metry study of ज्यामिति ज्या ମାନେ କଣ space ଆଉ study of space ସେଗୁଡାକ କଣ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି କି geometry is the study of space and the properties different objects in space. ତ space ରେ ଯୋଉ object ରହୁଛି ଆଉ different object ର properties କଣ ରହୁଛି ତାକୁ study କରିବା ହିଁ geometry. Then actually geometry is the science of lines and shape. तो lines ଆଉ shape को ଯୋଉ shape को ଯୋଉ ଯୋଉ subject ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ science ଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି geometry. The lines ଆଉ shape ର science ହିଁ geometry. Geometry is useful in engineering, architecture, construction and industry. ଏଇଠି ଦେଖ architecture ଅଛି ତ ହେଇଗଲା artistic value satisfy କଲା ତ geometry କଣ ନା ଆଉ engineering ରେ obvious ତ engineering ଆଉ architecture construction industry ଏସବୁରେ geometry use ହଉଛି.
ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री भी एई सब जिनस रे ही यूज हुए केमती ना आर हाइट एतिक ହେଲା तार जो कहती ना घर बनैला बेले 2200 स्क्वायर फुट 2400 स्क्वायर फुट ये सब करा हुए ना एगुड़ाक केमती यूज होची एगुड़ा केमती कौन यूज करके होची ए ज्योमेट्री एम ऑफ ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री पढ़िबार एम कौन to equip a person to understand and perform so many tasks related to measurement तो से कौन कहछि ना मेजरमेंट रिलेटेड बहुत सारा टास्क अच्छे तांक पाखरे ताको गोटे पर्सन केमती माने बुझी परिबो आउ परफॉर्म करि परिबो से कामटा ताकू से जो कामटा से बुझी परिबो आउ करि परिबो विदिन सर्टेन टाइम सो मेनी टास्क अधिक टास्क अछि आउ टाइम कम अछि सेतरे हेल्प करे जियोमेट्री to make the pupil understand and appreciate the quantity, symmetry, similarity of the things in nature with the knowledge of geometry. ଆମ ନେଚରରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି କୋଉଠି ଇକ୍ୱାଲିଟି ସିମେଟ୍ରି ଆଉ ସିମିଲାରିଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହଉଛି ତାକୁ ବୁଝିବାରେ ତାକୁ ଜାଣିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଜିଓମେଟ୍ରି to be helpful in learning other subjects like statistics, arts and painting. ଆଉ geometry କଣ करना other subject ଯେମିତି କି ରହୁଛି statistics, art ଆଉ painting ଏ ସବୁ subject ରେ helpful ଯେମିତି କି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି କି graph use କରିକି map बना हुए कि other जहाँ भी कौन पेंटिंग वगैरह की आर्ट बना हुए तो ସେଇଥିରେ यूज हुए geometry to develop the mental and intellectual powers like logic, systematic analysis, accurate reasoning and observation. तो ତା ସହିତ ଆମ ଯୋଉ mental development ରହୁଛି ବା intellectual development ଆମ ଭିତରେ ହଉଛି intellectual powers ଯୋଉ ସବୁ ରହୁଛି logic, systematic analysis, accurate reasoning, observation ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଡେଭଲପ ହଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଜିଓମେଟ୍ରି there's a recommendation of ACME for teaching mathematics. ACME Visual Committee on Mathematics Education. The Advisory Committee on Mathematics Education is a major British organization. तो जो ACME रहुଛି एटा गोटे कौन ना British organization. ACME's aim is to enable an effective and constructive partnership between government and the mathematics community. तो तार एम कौन एम होची ना जो हमर रही गवर्नमेंट रही और मैथमेटिक्स कमिटी रही ता भितरे गोटे इफेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव जोटा कि लॉन्ग लास्टिंग होथबो से बेले पार्टनरशिप को बिल्ड करबा होची तार एम नेक्स्ट आछि रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 for teaching mathematics. The NCF 2005 provides guidelines with which teachers and school can choose and plan experience that they think children should have. तो NCF 2005 अंडर कौन अछि ना से गाइडलाइन प्रोवाइड करछि जोटा कि टीचर और स्कूल ने चूज कर परबे प्लान कर परबे कि को वे रे चिल्ड्रन को डेवलपमेंट हे परबो चिल्ड्रन कौन करबा दरकार माने जो तमरो थर्ड सेमेस्टर आसीबो करिकुलम मैथमेटिक्स जो करिकुलम तो सेथिरे से जो करिकुलर एक्टिविटी गुड़ा कौन हेबा दरकार केमती हेबा दरकार सेगुड़ाक तार अच्छी कौन प्रॉपर्टी गुड़ाक अच्छी ताकू बेसिस करके जो माने चिल्ड्रन माने जो करिकुलर एक्टिविटी करबा दरकार बा चिल्ड्रन शुड हाव कौन तांको भितरे रहिबा दरकार सेगुड़ाक ता द्वारा ही डेवलप होबा ना तो सेटा कहूची NCF 2005 ता रिलेटेड गाइडलाइन प्रोवाइड करछ
So the NCF emphasis that curriculum syllabus ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ curriculum ସେ curriculum syllabus and textbook should enable the teacher to organize classroom experience in consonance with child's nature and environment and provide opportunities to all children ମାନେ ସିଏ emphasis ଦଉଛି କାହା ଉପରେ ନା curriculum ଉପରେ syllabus ଆଉ text କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କଣ ରହିବା ଦରକାର ସିଲାବସ କଣ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛି କି ନାଇଁ ତ ସେଗୁଡାକ କଣ ନା ଟିଚର ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ କନସୋନାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ନେଚର ତ ଚାଇଲ୍ଡର ନେଚର କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ତାର ଆବିଲିଟି କେତେ ଅଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି କଣ ନା କ୍ଲାସରୁମକୁ ଏମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଦରକାର ତାଙ୍କ ନେଚର ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ତାଙ୍କ ନେଚର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର କି ସେଇ ନେଚରଟା ଅଧିକ ଡେଭଲପ ହେବା ଦରକାର ସେଇ ସେ ତାକୁ ଟିଚର କଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି କ୍ଲାସରୁମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବେ ଆଉ ତାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସେମିତି କ୍ରିଏଟ କରିବେ ଯେମିତି କି ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଲା ସବୁ ପିଲାମାନେ ସମାନ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଚାନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ନଲେଜ ରହୁଛି ବା ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତ NCF focused on these things learning without burden to make learning a joyful experience ତ ମାନେ ବର୍ଡନ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ତମମାନେ ଖାଲି ଇଏ ପଢିକି ଆସିଥିବ ମାନେ ପଢିକି ଆସିଥିବ ତମେ 10-12 ପେଜ ପଢିକି ଆସିଥିବ ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ କି ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ବି ରହୁଛି ତାପରେ ହୋମୱାର୍କ ରହୁଛି ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବର୍ଡନ ଆମେ ତ ଦେଇପାରିବାନି ନା ସେତିକି ଦେବା ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଲାବସ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବ ଆକାଡେମିକ ଏମ୍ ବି ଆଚିଭ୍ ହେଇପାରିବ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବି ମାନେ ଜୟଫୁଲି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ସେମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ ନା କି ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଡନ ଲଦେଇଦବା କି ନାଇଁ ତମେ ଏତେ ଗୁଡେ ପଢ ସିଲାବସ ଖତମ ହେଇନି ଇଏ ସିଏ ସେମିତି ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି ନା କାରଣ କଣ ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବା ଦରକାର move away from textbook to be a basis for examination and to remove stress from children ତ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ଆଉ କଣ ନା ମୁଭ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବର୍ଡନ ରହୁଛି ସେଗୁଡାକୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରୁ ମୁଭ୍ ଆୱେ କରିବା ଯୋଉଗୁଡା କି ବେସିସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପାଇଁ ସପୋଜ ଯେତିକି ବେସିସ୍ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସେତିକି ଆଗେ ପଢାଅ ସେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ କେତେ ମାନେ କଣ କେତେ ପ୍ରବୀଣ ହେଲେଣି ବା କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି କେତେ ପଢିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ପିଲାମାନେ କେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇପାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କଣ ନା ସେତିକି ହିଁ ପଢେଇବା ଦରକାର ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ବା ଟିଚିଂ ଟା ସେଇ ହିସାବରେ ହେବା ଦରକାର to develop a sense of self-reliance and dignity of the individual which would form the basis of social relations social relationship ର basis କୁ ବଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ self reliance develop କରିବା ନିଜ ଭିତରେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ବା ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ କେମିତି ଡେଭଲପ ହବ ଡିଗ୍ନିଟି ଡେଭଲପ ହବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ବି ଫୋକସ କରିବା to develop a child centered approach and to promote universal enrollment and retention up to the age of 14 ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ ଯେମିତି କି ଏବେ କହିଲି କି ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ପିଲାର କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ନଲେଜ ତାର ଅଛି ଆଉ କେତେ ନଲେଜ ତାକୁ ଦରକାର ପାଇବାର ଏଇ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଆପ୍ରୋଚଟା ସବୁବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେବା ଦରକାର and to promote universal enrollment and retention up to age of 14 ଯେହେତୁ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 14 ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ଟା କମ୍ପଲସରି
ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ୟୁନିଭର୍ସ ଲେବଲରେ ଯାଇକି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିବ ନା, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ଟା କମ୍ପଲସରି, ସେମାନେ କମ୍ପଲସରି ସେତିକି ପଢିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ନେମ୍ ଟା ସେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ ଯେ ସେମାନେ ଟିକେ ଏଜୁକେଟେଡ ବୋଲି, ଏତିକି ନଲେଜ ଆକ୍ୱାର କରିପାରିଛନ୍ତି, ଏତିକି ପଢି ପାରିଛନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 40। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିକଜ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 14 ଯାଏ ଏଜୁକେସନ କମ୍ପଲସରି।